औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुल अय्याम जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, हमेशा एक जुमला कहती हूँ कि जुमे का दिन जब आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम पढ़ा कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि इस दिन ख़ास इबादतों का एहतमाम कीजिए। इबादतें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सर झुकाने का नाम नहीं है। इबादत तो हर वो नेक अमल है जिससे मेरा रब और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को माफ़ करने वाले लोग बेइंतहा पसंद हैं। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करता है। जब आप किसी के आगे मीठी ज़बान हो के बोलते हैं, नरमी से बोलते हैं, सख्ती का रवैया इख्तियार नहीं करते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे बहुत खुश होते हैं। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिनके लिए सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माज़, मेरी उम्मत के उल्मा का झंडा क़यामत के दिन तुम्हारे हाथों में होगा, कि जो शख्स माफ़ करता है और उस वक्त माफ़ करता है जबकि वो उस सज़ा देने पे कादिर हो, यानी कि आप इतनी कुदरत रखते हो कि गलत करने वाले के साथ जो दिल चाहे कर दें। अगर मैं एक बहुत सतही लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो किसी की ऐसी की तैसी कर दें, लेकिन आप फिर भी उसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माफ़ कर दें, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बड़ी पज़ीराई करेंगे, आपको बड़ी इज़्ज़त व तकरीम से नवाजा जाएगा। और यकीनन दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि रोज़े हशर आपको इज़्ज़त और तकरीम मिले, सरकार अलैहिस्सलाम की तरफ से शफ़ाअत का तोहफ़ा मिले और आपके सरों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का बादल हो। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दुनिया में सबसे बड़े माफ़ करने वाले हैं, कि माफ़ करना मेरे रब की सिफत है और महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम अल्लाह के बंदे होने का दावा करते हैं, हम सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन अपने इस रब की सिफत को और सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत को क्यों भूल जाते हैं। मेरे और आपके घर में काम करने वाली किसी मेड से इतनी सी गलती हो जाए, कोई कपड़ा जल जाए, कोई बर्तन टूट जाए, कोई खाना जल जाए, तो हम उसके साथ क्या नहीं करते। हालांकि ये वो तमाम ऐसी मामूली चीज़ें हैं जो हमसे खुद भी होती हैं। जब हमारे बच्चे हमारे कीमती बर्तन तोड़ देते हैं तो हम उन्हें कहते हैं, हटो हटो, दूर हटो, कहीं तुम्हारा पैर ना ज़ख्मी हो जाए, आगे नहीं आना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए, चलो चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमारी औलाद होती है, हमारे दिल का टुकड़ा होती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर शख्स मेरे रब की एयाल है, ये पूरी दुनिया मेरे रब की एयाल है। तो जब हम नाराज़ होकर, हम खफा होकर किसी की तज़लील करते हैं, छोटी छोटी गलतियों पे सज़ा देने के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें इतनी कुदरत दी होती है कि हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि जो किसी गरीब के दिल को चीर देता है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि जो किसी की इज़्ज़त को मलिया मेट कर देता है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो किसी की अना के परखचे उड़ा देता है। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने ये तमाम कुछ उसके साथ किया जो मेरे रब की एयाल है। और अगर मैंने तो कादिर होने पे सज़ा दे दी, लेकिन अगर मैं उस वक्त माफ़ कर देती तो मेरा रब मुझसे कितना खुश होता, और मेरे सज़ा देने से किसी का दिल कितना किरची किरची हुआ, उसका हिसाब यकीन जाने मुझे और आपको बरोज़े क़यामत देना होगा। मैं बहुत आम गुफ्तगू करने की कोशिश करती हूँ, ऐसी बात करने की कोशिश करती हूँ कि जो मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को समझ आ सके, आप कुछ समझ सकें, मैं कुछ समझा सकूँ, कुछ मैं भी अपने आप को चीज़ें याद दिला सकूँ। नाज़रीन, इस कुर्सी पे बैठ के गुफ्तगू करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको एक अच्छी बात बताई सके। इस पे बैठने का मतलब ये भी होता है कि उस अच्छी बात को इंसान अपने आप को भी याद दहानी कराता है कि हाँ, मुझे ऐसा करना है, तो माफ़ करना।
جب انسان اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے تو یقین مانیں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے کسی کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہے، کسی کی غلطی کو درگزر کر دیتا ہے، کسی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یقیناً وہ اس وقت اپنی اس مخلوق کے اوپر ناز ضرور کرتے ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے اپنی اس تکلیف کو سہ کر میرے لیے میری مخلوق کو، میری عیال کو معاف کر رہا ہے۔ ہم بھی تو اللہ کی عیال ہیں، اللہ ہماری کتنی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ یقین جانیں اگر سرکار علیہ السلام نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ نہ لے لیا ہوتا کہ جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ ہم آپ کی امت کا خیال رکھیں گے، تو ہم تو وہ گناہ کرتے ہیں کہ شاید آج ہماری شکلیں انسانوں جیسی نہ ہوتی، دنیا کے بدترین جانور سے بھی زیادہ بدصورت ہوتی، کیونکہ جو قومیں پچھلے گناہوں پہ برباد کر دی گئیں آج ہم میں وہ ہر برائی پائی جاتی ہے جس سے لوگ خوبی بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معافی ہی ہے۔ تو آج جمعے کا دن ہے، اللہ آپ کو اور مجھ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے دل دکھانے والے کو معاف کر سکیں، ہم اپنے ساتھ برا کرنے والے کو معاف کر سکیں، اور خدا را جو لوگ ہمارے زیر نگر ہیں ان سے جب غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو ضرور معاف کیا کیجئے، کیونکہ آپ جب انہیں معاف کریں گے تو ان کی طرف سے آپ کو دعائیں بھی ملیں گی، اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ آپ جو کچھ دیں گے وہ آپ کی طرف پلٹ کے واپس آئے گا۔ آپ خیر بانٹیں گے، خیر آپ کی طرف آئے گی، آپ شر بانٹیں گے، شر آپ کی طرف آئے گا، آپ خوشیاں بانٹیں گے، خوشیاں آپ کی طرف آئے گی، آپ جذبے بانٹیں گے، جذبے آپ کی طرف آئیں گے، آپ علم بانٹیں گے تو کسی صورت میں وہ علم آپ کی طرف آئے گا، اور جب آپ معافی بانٹیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے وہ معافی آپ کی طرف پلٹ کے آئے گی۔ میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت کے بندے ہونے کا حق ادا کر سکیں، سرکار علیہ السلام کے امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں، امت کے لوگوں سے پیار کیجئے، اور جو بھی غلطیاں ہیں ان کو درگزر کیجئے تاکہ ہماری غلطیوں کو ہمارا رب مزید معاف کرے اور ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فضل فرمائے۔ جمعے کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیے، اپنے گھروں میں خاص عبادتوں کا اہتمام کیجئے، اور لوگوں کو آج سے ہی معاف کرنا شروع کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔